ओम शांति। आज बाबा की 17 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। मैं हूँ निराकार, मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूँ। मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूँ। তো প্রথমেই বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে আমরা সব আত্মা নিজের নিজের দেহ ধারণ করে বসে আছি, আর আমাদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে বাবারও রথ চাই, দেহ চাই। তাই সে ব্রহ্মা বাবার अनुभवी शरीर, बूढ़ो शरीर नियेछन। प्रश्न, किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है। किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है। बाबा बोलছেন কোন নিশ্চয় হলে শরীরকে ভুলে যাওয়া যাবে। उत्तर, तुम बच्चों ने निश्चय से कहा, बाबा हम आपके बन गए। तुम बच्चों ने निश्चय से कहा, बाबा हम आपके बन गए। तो बाप का बनना माना ही शरीर का भान भूलना। तो बाप का बनना माना शरीर का भान भूलना। जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता और चला जाता, ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिस करो। इस रथ पर आने जाने की। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। अपने को निराकारी आत्मा समझ बाप को याद करो। अपने को निराकारी आत्मा समझ बाप को याद करो। तो बाबा बोलছেন কোন নিশ্চয়ের আধারে দেহ ভান ভোলা সম্ভব? যে বাবা
আমি তোমার হয়ে গেছি। তো শিব বাবার জ্যোতির্ময় পিতা মনে পড়বে, তো অটোমেটিক মনে পড়বে যে আমিও আত্মা জ্যোতি, তাই না? তো প্র্যাকটিস পারফেক্ট হয়ে গেছে আত্মার আসা আর যাওয়া। নাকি এই দুনিয়া ছেড়ে উড়তে পারছি না, নাকি উড়ে যেতে পারি পরমধামে? দেহ ছাড়তে পারি তো? দেহবোধ ছেড়ে আত্মা পরমধামে যাবার প্র্যাকটিস হয়ে গেছে তো। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को इस ब्रह्मा के रथ द्वारा समझाते हैं, क्योंकि बाप बच्चों से ही पूछते हैं, मुझे अपना रथ तो है नहीं, मुझे रथ तो ज़रूर चाहिए। जैसे तुम हर एक आत्मा को अपना अपना रथ है ना। তো বাবা বলছেন তোমরা তো ভাগ্যবান, তোমাদের কাছে শরীর আছে, আমার কাছে শরীর নেই, আমাকে ভাড়া নিতে হয়। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है ना। लक्ष्मी नारायण आदि सब आत्माओं को शरीर रूपी रथ है जरूर, जिसको अश्व कहते हैं तो मनुष्य ना। मनुष्यों की ही बात समझाई जाती है, जानवरों की बातें जानवर जाने। यह तो मनुष्य सृष्टि है, तो भी बाप भी मनुष्यों को बैठ समझाते हैं। मनुष्य में भी जो आत्मा है उनको बैठ समझाते हैं। तो बाबा কোন আত্মাদের সঙ্গে কথা বলছেন? যারা নিজেরা আত্মা মনে করে বাবার কথা শুনছে, তাই না? দেহভানে যদি বাবার কথা শুনবো তাহলে কিচ্ছু মাথায় ঢুকবে না। কিন্তু যদি আত্মা আমি পরমাত্মা পিতা আমাকে শোনাচ্ছে মনে করে শুনি, তাহলে সব মনে থাকবে। डायरेक्ट पूछते हैं, तुम हर एक को अपना अपना शरीर है ना। हर एक आत्मा शरीर लेती और छोड़ती है। मनुष्य तो कह देते कि आत्मा 84 लाख जन्म लेती है। यह भूल है, जबकि तुम 84 जन्म लेकर ही बिल्कुल फां हो गए हो, थक गए हो, कितने तंग हो गए हो, তাই না? বাবা বলছেন 84 লাখ জন্ম কি নেবে তোমরা? তো তোমরা তো 84 জন্ম নিয়েই হাঁপিয়ে গেছো, তাই না? না কলিযুগে আরও 10-12 জন্ম চাই? এই জন্ম ভালো লাগছে তো? এই জন্ম ভালো লাগলে আরও 10-12 জন্মও নেওয়া যায়, তাই তো? নাকি এই জন্মেই ইচ্ছে করছে যে না এইরকম দুনিয়াতে আর থাকবো না? तो 84 लाख जन्मों की तो बात ही नहीं, यह है मनुष्यों के गपोड़े। तो बाप समझाते हैं, तुम आत्माओं को भी अपना अपना रथ है। मुझे भी तो रथ चाहिए ना। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। गाते भी हैं, पतित पावन ज्ञान का सागर। तुम और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण आदि को भी नहीं कहेंगे। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला, अर्थात पावन सृष्टि स्वर्ग का रचयिता परम पिता परमात्मा बिगर कोई हो नहीं सकता। सुप्रीम फादर वही है, তাই না? ভক্তি মার্গেও বলে না, পতিত পাবনি হলো গঙ্গা। তো গঙ্গা কার কাছে আছে? শিবের জটার থেকে গঙ্গা দেখায়, তাই না? তো যার কাছে পতিত পাবনি জ্ঞান গঙ্গা আছে সেই তো পতিত পাবন হবে। बाप जानते हैं तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। बाहर वाले मनुष्य यह नहीं जानते। तो बाप समझाते हैं, मुझे भी ज़रूर रथ तो चाहिए ना। मुझ पतित पावन को ज़रूर पतित दुनिया में आना पड़े ना। प्लेग की बीमारी होती है तो डॉक्टर को प्लेगियों के पास आना पड़ेगा, তাই না? যদি কোনো মহামারী হয় তাহলে
তারা তো আর হসপিটালে যেতে পারবে না, ডক্টরগুলোকে সেখানে আসতে হবে। তো বাবা বলছেন দুনিয়া এত দুর্দশায় চলে গেছে যে আর নিজের থেকে আত্মাগুলো পরমধামে আসতে পারবে না, তাই বাবাকেই नामते होच्छे। बाप कहते हैं तुम्हारे में 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की है। मनुष्य तो दुख देने वाले हैं। इन 5 विकारों से तुम बिल्कुल पतित बन गए हो। तो बाप समझाते हैं मुझे पतित दुनिया में आना पड़े ना। पतित को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है, पावन को श्रेष्ठाचारी कहेंगे। बरोबर तुम्हारा भारत पावन श्रेष्ठाचारी था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। তাই না? বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন কোনো এক সময় ছিল যখন তোমরা সবাই শ্রেষ্ঠাচারী ছিলে, লক্ষ্মী নারায়ণের মতন দুনিয়ার মালিক ছিলে। जिसकी महिमा गाते हो सर्वगुण संपन्न वहाँ सब सुखी थे। তাই না? ভাবো সবাই সবাই যদি গুণবান হয়, মানুষেরা বাড়ি ঘরে কেন পরেশান হয়ে যায়? কেননা অবগুণের কারণে, তাই না? এবার সবাই যদি গুণী হয়, সবাই যদি একে অপরকে সুখ দেয়, তাহলে ভাবো কত সুখের সে দুনিয়া হবে। यह तो कल की बात है। तो बाप कहते हैं मैं आऊँ तो कैसे आऊँ, किसी के शरीर में आऊँ पहले तो बाबा कहते मुझे प्रजापिता चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी को यहाँ कैसे ले आ सकता? वो तो फरिश्ता है ना, उनको पति दुनिया में ले आऊँ, यह तो दोष हो जाए, है ना? ब्रह्मा विष्णु शंकर ऊपरे देखानो है। बाबा बोलছেন सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्माके से तो फरिश्ता, ताके आमी पति दुनियाते की करे रथ बानाबो? रथ तो बानाबो साकार दुनियार पतित मानुषके। तो यह तो दोष हो जाए, कहेंगे मैंने क्या गुनाह किया। बाप बड़ी रमणीक बातें समझाते हैं। समझेगा वही जो बाप का बना होगा, घड़ी घड़ी बाप को याद करता रहेगा। তাই না? তো কে বুঝবে এত গভীর জ্ঞান যে মাঝে মাঝে কাজের মধ্যে বাবাকে याद করতে থাকবে। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब धरती पर पाप बढ़ जाता है। कलयुग में मनुष्य कितने पाप करते हैं। तो बाप पूछते हैं बच्चे बताओ मैं आऊँ तो किस तन में आऊँ? मुझे चाहिए भी जरूर वृद्ध अनुभवी रथ। यह जो मैंने रथ लिया है बरोबर इनके बहुत गुरु किए हुए हैं। তাই না? ব্রহ্মা বাবা 12খানা গুরু করেছিল। কেননা 3 জায়গায় বাবার বাড়ি ছিল, কলকাতায়, বোম্বে আর করাচি, তাই না? সিন্ধু প্রদেশে। তো যেখানেই ব্রহ্মা বাবা থাকতো রোজ দিন বিকেলে কোনো না কোনো গুরু এসে সৎসঙ্গ করাবে, তাই না? ওই জন্যে কলকাতার বাবার যে ঘর ছিল না, তো বড় সৎসঙ্গের হল ছিল। তো এখন সে তো সিনেমা হল হয়েছে, তাই না? সে তো বাবা বিক্রি করে চলে গেছে না। तो शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, यह भी लिखा हुआ है ना कि बहुत पढ़ा हुआ था। अर्जुन की बात नहीं, मुझे कोई अर्जुन व कृष्ण का रथ थोड़े चाहिए। मुझे तो चाहिए ब्रह्मा का रथ, उनको प्रजापिता कहेंगे। कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे। बाप को तो ब्रह्मा का ही रथ चाहिए जिससे ब्राह्मणों की प्रजा रचे। ब्राह्मणों का है सर्वोत्तम कुल, विराट रूप दिखाते हैं ना। बाबा বলছেন সর্বশ্রেষ্ঠ কুল। এখনও ভক্তি মার্গেও কলিযুগে লোকেরা ব্রাহ্মণদেরকে শ্রেষ্ঠ মানে, সবচেয়ে উঁচু জাতি মানে, তাই না? কেননা ব্রাহ্মণ কে রচনা করেছিল?
ব্রহ্মা মুখের দ্বারা স্বয়ং ভগবান ব্রাহ্মণ রচনা করেছিল। তাই বলে না ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। তো তারা থুড়ি না ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী, আসল ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ তো बाबर बाच्चारा। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बाकी ब्राह्मण कहाँ गए यह किसी को भी पता नहीं। ऊंचे ते ऊंच है ब्राह्मणों की चोटी, তাই না? ওই জন্য আগে ব্রাহ্মণরা টিকি রাখতো, মানে চটি মানে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই না? এখন তো ব্রাহ্মণরা লজ্জা পায়, কেননা বোঝেই না যে টিকিটা কিসের জন্য ছিল। चोटी हो तब ही समझा जाता है कि यह ब्राह्मण है, তাই না? আগে ব্রাহ্মণের টিকি হবে, তবে সবাই বুঝবে এটা ব্রাহ্মণ আছে। सच्ची सच्ची चोटी तो तुम्हारी है, तुम राज ऋषि हो, बड़ी चोटी वाले। ऋषि उनको कहा जाता जो पवित्र रहते हैं, तुम हो राजयोगी राज ऋषि। তো কি নাম দিচ্ছেন বাবা আজকে? রাজ ঋষি, তাই না? সবাই ঋষিও আছি, রাজার মতনও থাকবো, অথচ ঋষির মতন তপস্যাও করব। राजाई के लिए तपस्या कर रहे हो, वो मुक्ति के लिए हठयोग की तपस्या करते हैं। तुम जीवन मुक्ति राजाई के लिए राजयोग की तपस्या कर रहे हो। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति। तो की नाम दिलो बाबा? शिव शक्ति, शिवेर ज्योतिर थेके आविर्भूता शक्ति। शिव बाबा तुम्हें री इनकारनेट करते हैं, तो तुम फिर से भारत में जन्म लेते हो। जन्म लिया है ना, कोई कोई ने भल जन्म लिया है, परंतु समझते नहीं कि हम शिव बाबा के बने हैं, उनके पास जन्म लिया है। अगर ऐसा समझें तो शरीर का भान बिल्कुल निकल जाना चाहिए। तो बाबा কি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিল, দেহভান কখন যাবে? যখন মনে হবে যে আমার কলিযুগের রোল কমপ্লিট হয়ে গেছে, এটা হলো আমার নতুন জন্ম। শিব বাবার কোলে, তাই না? আমি গণেশ বাচ্চা, আমার নতুন জন্ম হয়েছে, ব্রাহ্মণ জন্ম হয়েছে। तो जैसे शिव बाबा निराकार इस रथ में हैं, तुम भी अपने को निराकार आत्मा समझो, তাই না? দাদিরা একদম পাক্কা ছিল এটার উপরে, তাই না? ওরা নিজেকে অবতরিত আত্মা মনে করত, অবতরিত ফরিস্তা মনে করত। তো বাবা বলছেন ওই রকম নিজেরাও থাকো, যেরকম শিব বাবা মনে করে থাকে যে আমি অবতরিত হয়েছি, সেই রকমভাবে তোমরাও মনে করো যে আমি পরমধাম থেকে নেমে আসা আত্মা বা সূক্ষ্মবতন থেকে নেমে আসা ফরিস্তা এই দেহ ধারণ করে রোল প্লে করছি, ব্রাহ্মণের রোল, সঙ্গম যুগের ব্রাহ্মণের রোল। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, अब वापस घर चलना है। तुम तो पहले अशरीरी थे, फिर देवी व देवता का शरीर लिया, फिर क्षत्रिय शरीर, फिर वैश्य शरीर, फिर शूद्र शरीर लिया, তাই না? প্রথমে হলো দেবতার শরীর 8 জন্ম, তারপরে 12 জন্ম ক্ষত্রিয় শরীর, 21 জন্ম দাপর যুগের বৈশ্য শরীর, তাই না? পেটের জন্যে কাজ করা শুরু করে দিল। তারপরে কলিযুগের শূদ্র, শূদ্র মানা নিচু কাজ যারা করে ওদেরকে দুনিয়াতে শূদ্র বলা হয়, বলে না? যারা অছুত কাজ করে, যারা ম্লেচ্ছ কাজ করে। तो अभी फिर तुम अशरीरी बनो, तुम मुझ निराकार को ही कहते हो। बाबा अभी हम आपके बने हैं, हमको वापिस जाना है, देह को तो ले नहीं चलना है। तो के जाबे फिरे? देह तो जाबे ना, देहेर बाड़ी घरों जाबे ना, के जाबे? आत्मा एकाई जाबे। हे आत्माएं,
अब मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो। मनुष्य जब विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं चलो अपने स्वीट होम भारत में चले, जहाँ जन्म लिया था वहाँ लौटें। मनुष्य मरते हैं तो जहाँ जन्म लिया था उनको वहाँ ले जाते हैं। समझते हैं भारत की मिट्टी का बना हुआ है तो वो मिट्टी भारत में ही छोड़े, তাই না? যদি বিদেশে কেউ দেহ রাখে তো তার বাড়ির লোকেরা তাকে ভারত নিয়ে আসে, যে ভারতের থেকে মাটি পেয়েছিল তো এখানেই যেন মাটি দাহ করা হোক। बाप कहते हैं मेरा जन्म भी भारत में है, शिव जयंती भी मनाते हो, मेरे नाम तो ढेर रख दिए। कहते हैं हर हर महादेव, सबके दुख काटने वाला, वो भी मैं ही हूँ, शंकर नहीं है, ब्रह्मा सर्विस पर हाजिर है। তাই না? বলে না হর হর মহাদেব। তো যে দুঃখ হরণ করনে वाला, বাবা বলছেন ওটা শঙ্কর নয়, ওটা আমি আছি। और फिर जो स्थापना करते हैं वही विष्णु के 2 रूप से पालना करेंगे। मुझे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए। आदि देव का बरोबर मंदिर भी है। आदि देव किसका बच्चा है? कोई बताए, उनका बाप कौन था? आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा है, उनका बाप है शिव। यह जगत पिता जगत अम्बा का यादगार मंदिर है। इस आदि देव ब्रह्मा के रथ में बाप ने बैठ ज्ञान सुनाया। कोठरी में सब बच्चे बैठे हैं। सभी का मंदिर तो नहीं बनाएंगे, मुख्य है 108 की माला, तो 108 कोठरियाँ बना दी है। 108 की পূজা হতি হ্যাঁ। তো পূজা কাদের হচ্ছে দেখানো হয়েছে না দিলবাড়া মন্দিরে 108 তপস্বী। তো কাদের পুজো হচ্ছে? যারা বিজয়ী হয়েছে তাদেরই পুজো হচ্ছে, বিজয়ী রত্নের 108। मुख्य है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती युगल। वो शिव बाबा है फूल, उनको अपना शरीर नहीं, ब्रह्मा सरस्वती को अपना शरीर है। माला शरीरधारियों की बनी हुई है। सब माला को पूजते हैं, पूज कर पूरा करेंगे, फिर शिव बाबा को नमस्कार करेंगे, माथा झुकाएंगे, क्योंकि उसने इन सबको पतित से पावन बनाया है, इसीलिए पूजी जाती है। माला तो আর জাপ করে না মনে হয় কেউ, কেউ করে করে কৃষ্ণ ভক্তরা করে, তাই না? তো বাবা বলছেন দেখো মালা এক একটা দানাকে বলবে হরে কৃষ্ণ, মানে কৃষ্ণের মতন, আর শেষে শিব বাবা ফুল তাকে মাথায় ঠেকাবে, তাই না? तो माला हाथ में ले बैठ राम राम कहते हैं। परम पिता परमात्मा के नाम का किसी को पता नहीं। शिव बाबा है मुख्य, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती भी मुख्य है। बाकी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जो जो पुरुषार्थ करते रहते हैं उन्हों के नाम होंगे। आगे चल तुम सब देखते रहेंगे, जब पिछाड़ी होगी तब तुम यहाँ आकर रहेंगे। কি বলল বাবা? যখন লাস্ট সময় হবে তো সব পাক্কা পাক্কা বাচ্চাগুলো কোথায় পৌঁছাবে? মাউন্ট আবু পৌঁছাবে, তাই না? বাবা বলেছে না পুরো মাউন্ট আবুর পাহাড় মনে হবে পুরো মানে সাদা রাজহাঁসের যেন ফরিস্তাদের একটা বাদল, তাই না? ওই রকম বাবার বাচ্চারা লাস্টের সময়ে পৌঁছাবে, তাই না? বাবা বলেছে না লাস্ট ট্রেন বেরোবে যে সেখানে পৌঁছবে, তারপরে আর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তাই না? तो जो पक्के योगी होंगे वही रह सकेंगे।
তো লাস্টের সময়ে যদি মধুবনে বসেও কেউ ঠিকঠাক পুরুষার্থ করছে না, তো সে বাইরে চলে যাবে। আর যে বাইরে থেকেও ভালো পুরুষার্থী, সে মাউন্ট আবু পৌঁছাবে। পাক্কা যোগী যারা, তাই না? भोगी तो थोड़ा ठक्का सुनने से ख़त्म हो जाएंगे। कोई का ऑपरेशन देखने से भी मनुष्य अनकॉन्शियस हो जाते। अभी पार्टीशन में कितने मनुष्य मरे, वो लोग तो गपोड़े मारते रहते हैं कि हमने बिगर कोई लड़ाई राज्य ले लिया, परंतु मरे इतने जो बात मत पूछो। यह है ही झूठी माया। अभी सच्चा बाप बैठ तुमको सच सुनाते हैं, তাই না? তো সব তো দাদি দিদিদের, তাই না, জীবনকালে হয়েছে যে কিভাবে ইন্ডিয়া পাকিস্তান মারামারি হয়েছিল, তাই না? একদম বাস ট্রেন ভরে ভরে শুধু কাটা মাথায় যাচ্ছে, তাই না? তো চিন্তা করো কেমন সে দৃশ্য ছিল, তাই না? তো সবাই সাক্ষী হয়েছে না? तो बाप कहते हैं मुझे रथ तो ज़रूर चाहिए, मैं साजन बड़ा हूँ तो सजनी भी बड़ी चाहिए। सरस्वती है ब्रह्मा मुख बंसावली, वो कोई ब्रह्मा की युगल नहीं है, ब्रह्मा की बेटी है, তাই না? ব্রহ্মাকে তো বুড়ো দেখানো হয়, আর সরস্বতী তো ইনোসেন্ট দেখানো হয়, তাই না? তো বাবা বলছেন ভক্তি মার্গে তো যা খুশি তাই বলে দিল, কিন্তু সরস্বতী তো ব্রহ্মার মেয়ে ছিল। तो उनको फिर जगदम्बा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मेल है ना, तो माताओं की संभाल के लिए उनको रखा है। ब्रह्मा मुख बंसावली सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी हो गई। मम्मा तो जवान है, ब्रह्मा तो बूढ़ा है। सरस्वती जवान, ब्रह्मा की स्त्री शोभती भी नहीं, हाफ पार्टनर भी कहला न सके। अभी तुम समझ गए हो। तो बाप कहते हैं मुझे इस ब्रह्मा का शरीर लोन लेना पड़ता है। उधार पर तो बहुत लेते हैं। ब्राह्मण को खिलाते हैं तो वो आत्मा आकर ब्राह्मण के शरीर का आधार लेगी, তাই না? যার শরীর নেই তাকে তো অন্যের শরীরের উপরে ভরসা করতে হবে, তাই না? পিতৃ আত্মাগুলোকে শ্রাদ্ধ করে ডাকে, তো সে কী করে? ব্রাহ্মণের মধ্যে এসে প্রবেশ করে, সে খেয়ে যায়। तो आत्मा वो शरीर छोड़कर आती है क्या? नहीं, यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ड्रामा में साक्षात्कार की रस्म रिवाज पहले से नोंद है, यहाँ भी बुलाते हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा शरीर छोड़कर आएगी, नहीं, यह ड्रामा में नोंद है। बाप के लिए तो यह रथ नंदीगण है, नहीं तो शिव के मंदिर में बैल क्यों दिखाते, তাই না? বাবা বলছেন তাহলে বলো শিব মন্দির বাইরে দুটো ষাঁড় কেন রাখা থাকে? একটা বড় ষাঁড় থাকে নন্দী, আর একটা ছোট থাকে ভৃঙ্গি, তাই না? মানে বড় হলো ব্রহ্মা বাবা আর ছোট হলো গুলজার দাদির শরীর, তাই না? তৃতীয় তো আর কোনো শরীরই নেই। तो सूक्ष्म बतन में शंकर के पास बैल कहाँ से आया, তাই না? সব গল্প দেখায় না মহাদেবের, তো সেখানে নন্দী ভৃঙ্গি থাকবেই, তাই না? तो वहाँ तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, और वो युगल दिखाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग दिखाते हैं। बाकी वहाँ जानवर कहाँ से आया? मनुष्यों की बुद्धि भी कुछ काम नहीं करती, তাই না? তো শিব হতে পারে অবিনাশী, কিন্তু সেই নন্দী ভৃঙ্গি দুটো ষাঁড় ওরা উপরে কি করে বেঁচে আছে? ওরা তো অমর কি করে হয়ে গেল, তাই না? তো শিব বাবা বলছেন কিছুই বোঝে না, তাই না? যা খুশি তাই বলে, তাই না? শিবের গলায় সাপ থাকে, সেও অমর হয়ে সেইভাবেই আছে, সেটা কি করে সম্ভব হবে, তাই না? একমাত্র ভগবানই তো অমর, আর তো সবার তো মৃত্যু থাকে।
तो मनुष्यों की बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती, जो आता है सो कहते रहते। তাই না? কোনো রাজা কোনো ব্রাহ্মণ আগে কি হতো, সব ঋষি ব্রাহ্মণগুলোকে রাজাগুলো মন্ত্রী বানাতো, গুরু বানাতো, তাই না? রাজদরবারে জায়গা দিত। তো এবার যদি রাজা ধরো জিজ্ঞেস করলো, বলো এটা কেন হলো, এবার ওকে তো কিছু বলতে হবে, তাই না? যদি ঠিকঠাক উত্তর না দিতে পারে তো রাজাগুলো তো তো দাপর যুগী রাজা না, রেগে গেলে তো মাথা কাট করে দেবে, তাই না? তাই জন্যে কত রকম গল্প সৃষ্টি হলো। तो मनुष्यों की बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती, जो आता सो कहते रहते, जिससे वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी होती है। तुम कहते हो हम सो पावन देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते हम पतित पुजारी बने। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। पूज्य और पुजारी कोई भगवान नहीं बनता, उनको थोड़े ही 84 जन्म लेने पड़ते। माया मनुष्यों को बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना देती है। हम सो का अर्थ यह नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा हैं, नहीं, हम सो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, पुनर्जन्म लेते आएंगे। कितनी अच्छी समझानी है। बाप कहते हैं, मैंने जिसमें प्रवेश किया है, इसने बहुत गुरु किए, शास्त्र पढ़े, जन्म भी पूरे 84 लिए हुए हैं, তাই না? ব্রহ্মা বাবা তো লাস্ট দিন জ্ঞানে আসা পর্যন্ত, তাই না? বাবা জ্ঞানও কোথায় পেল? যখন সৎসঙ্গ চলছিল, তাই না? সৎসঙ্গের মাঝেই বাবা সাক্ষাৎকার দিল বিষ্ণু চতুর্ভুজের, তাই না? তো লাস্ট পর্যন্ত দেখো ব্রহ্মা বাবা ভক্তি করে গেছে, তাই না? কত ভক্তির পরাকাষ্ঠা ছিল তার মধ্যে। यह नहीं जानता, हम तुमको इन सहित बताता हूँ, ब्रह्मा को भी बतलाता हूँ, सदैव भी तो सवारी नहीं कर सकता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बतलाता हूँ, मुझे रथ भी चाहिए ना। ভগবান যদি পুরো ঘর বানিয়ে নেয় দুনিয়াতে, তো অন্য ভক্ত আত্মারা ডাকলে পৌঁছবে কি করে? এই জন্যে এইরকম না যে ও ব্রহ্মা বাবার মধ্যে চিরকালই বসে থাকবে, তাই না? বাবা বলছেন আমার কাজ আছে, আসলাম, জ্ঞান দিলাম, তারপরে আবার চলে গেলাম, তাই না? দেহে এই জন্যেই তো সে ভাড়া করেছে, তাই না? যাতে সে দেহের প্রকৃতির বশীভূত না হয়। तो मुझे रथ भी चाहिए ना, तुम बच्चे याद करते हो और मैं आ जाता हूँ, मुझे तो सर्विस करनी है। तो श्री श्री शिव की मत से भारत पावन बनता है। नरकवासियों को श्री श्री का टाइटल देना रंग है। आगे श्री नाम नहीं था, अभी तो सबको श्री अर्थात श्रेष्ठ बना दिया। श्री श्री तो है शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर श्री लक्ष्मी नारायण। यह समझने की बातें हैं। नॉलेज बड़े मज़े की है, परंतु कोई कोई पढ़ते पढ़ते रफू चक्कर हो जाते हैं। माया हाथ छुड़ा देती है, তাই না? বাবা বলছেন কেউ কেউ বাবার কলেজে, ভগবানের কলেজে পড়তে পড়তেও মাঝপথ থেকে চলে যায়, তাই না? এরকম থাকে না অনেকেরা, পুলিশ ট্রেনিং করতে যায়, বিএসএফে গেল, দিয়ে এত কড়া ট্রেনিং হয়, সেখান থেকেও মাঝপথে ছেড়ে চলে আসে, বলে আমার দ্বারা হবে না, তাই না? তো এটাও দেবী দেবতাদের ট্রেনিং চলছে। তো সে ট্রেনিংয়ে যারা লাস্ট পর্যন্ত টিকে থাকবে, পুরো ট্রেনিং করবে, তারাই তো দেবী দেবতা তৈরি হবে, তাই না? না হলে মাঝপথে অনেকেরাই ছেড়ে চলে যায়। तो माया हाथ छुड़ा देती है, दुकान भी नंबरवार है,
बड़ी दुकान में ज़रूर अच्छे सेल्समैन होंगे, छोटे छोटे में कम होंगे। तो बड़ी दुकान पर जाना चाहिए जहाँ महारथी हो। माताओं को तो टाइम बहुत रहता है, ताई ना। बाबर दुकान कोनटा सब बाबर सेंटर गुलो, गीता पाठशाला गुलो, ताई ना। पुरुषों को धंधा आदि करना है तो बिजी रहते हैं। माताएं तो फ्री हैं, खाना पकाया बस। वो तुम पर फिर बंधन डालते हैं। सुनते हैं ब्रह्मा कुमारियों पास जाने से विष बंद हो जाएगा तो रोकते हैं, ताई ना। ब्रह्मा कुमारी रे तो नाम बदनाम केन, खाबार बंद हो जाबे, पवित्रता धारण करते हबे, एटाई तो भय ना। तो बाबा बोलছেন शिव बाबा, ऐसी तिरकनी फिसलने वाली चीज़ है जो घड़ी घड़ी भूल जाती है, ताई ना। एखुन होबे ना दुर्गा पुजो, तो एदिके सब প্যান্ডাল, প্যান্ডালের বাইরে সব ননভেজ খাবারের গন্ধ, সব চারিদিকে দোকান ভর্তি। একেবারে পেটে খেয়ে নেবে, তারপরে ভিতরে গিয়ে নমস্কার করে নেবে, ঠাকুরকে দেখে নেবে, আবার বেরোবে আরেক জায়গা খেয়ে নেবে, ঠাকুরকে দেখে নেবে, তাই না। তো ঠাকুর শুনবে? মুখ থেকে গন্ধ আসছে, ঠাকুর তো দৌড়ে, দেবী দেবতা শুনবে, সে তো দৌড়ে পালাবে, বাবা এ কী গন্ধ নিয়ে এসেছে, তাই না। একবার সে দেবী দেবতা প্রতিমা যদি জাগ্রত হতো, তাকে জিজ্ঞেস করো তুমি টিকতে পারছো এখানে, সে তো পালাতো সেখান থেকে, তাই না। তো চিন্তা করো, তাই না। तो बाप बिल्कुल सहज रास्ता बताते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे और मेरे पास भी आ जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे, তাই না। একমাত্র বাবার यादेই पवित्र হবা যাবে। और साथ भी नहीं ले जाऊंगा, तो जे পুরো পবিত্র হবে না, চাহে যোগ বলে हो চাহে ভোগ বলে हो, তাই না। এবার পবিত্র হবে তবে বাবার সঙ্গে যাবে। फिर सजा खानी पड़ेगी, যেইটুকু দাগ বাকি থেকে যাবে এবার ধর্মরাজ সাজা দেবে। भक्ति मार्ग में छाछ पीते आए, मक्खन तो तुमने सतयुग त्रेता में खाकर पूरा कर दिया, তাই না। ভক্তি মার্গে রিবাজ আছে না, যারা কৃষ্ণ ভক্ত হয়, রাম ভক্ত হয়, ওরা ওই দইয়ের ঘোলে কি সব মিশিয়ে খায় না। তো বাবা বলছেন দেখো ভক্তি মার্গে তোমাদের কপালে দইয়ের ঘোল, কেননা সত্যযুগে তো তোমরা মাখন খাবে, এখানে মাখন কোথায় থেকে আসবে। बाकी पीछे छाछ रह जाती है, छाछ भी पहले अच्छी मिलती फिर पानी मिलता है, তাই না। এখন আর ছাঁচের মধ্যে কিছু আছে। सतयुग त्रेता में घी दूध की नदी बहती है, अभी तो घी कितना महंगा हो गया है, তাই না। আগে তো বাড়ি বাড়িতে ঘি মাখন বেরোতো, তাই না। সবারই বাড়িতে গরু থাকতো, ঘি মাখন বেরোতো, বাগান বাড়ি থাকতো, তাই না। এখন আর কোথায়, আগে গরু রাখবেই, তাই না। বলে না যে মেয়ে বিয়ে দিল তো তার সঙ্গে, তাই না, আমাদের ওইদিকে প্রথা আছে, মেয়ে বিয়ে দিল তো একটা গরু বাছুরও দিতে হবে, তাই না। তো সেই রকম প্রথা ছিল আগে, তাই না। কিন্তু এখন আর কোথায়, এখন তো দুধ ঘি, সে সত্যিকারের দুধ কিনা সেটাও ডাউট আছে, তাই না। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार,
एक नंबर, राज ऋषि बन तपस्या करनी है। राज ऋषि बन तपस्या करनी है। आज के देखबे क्लासों पाठानो आछे जे तपस्या काके बोला है, ताई ना। पूजनीय माला में आने के लिए, पूजनीय माला में आने के लिए बाप समान सर्विस करनी है। पूजनीय माला में आने के लिए बाप समान सर्विस करनी है। जारा पूरो बाप समान विजयी आत्मा होबे तारा होबे मालार दाना, पूजनीय। पक्का योगी बनना है। पक्का योगी बनना है। बाबा बोलो ना, जारा पक्का योगी होबे तारा लास्ट समय कोथाय पौঁছবে, माउंट आबू पौঁছাবে। আর বিনাশ দেখতে দেখতে ইচ্ছা মৃত্যু বরণ করবে। কোনো প্রকৃতির দুর্যোগে ওরা দেহ রাখবে না বা কোনো অঘটনে দেহ রাখবে না। শুধু লাস্টে বাবা ডাক দেবে, হার্ট অ্যাটাক হবে, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দেহ রাখবে, তাই না। বাবা বলে না সবচেয়ে ভালো মৃত্যু হচ্ছে হার্ট অ্যাটাকের মৃত্যু, তাই না। दूसरा, नॉलेज बड़ी मज़े की है। नॉलेज बड़ी मज़े की है, इसीलिए रमणीकता से पढ़ना है। इसीलिए रमणीकता से पढ़ना है, मूंझना नहीं है। इसीलिए रमणीकता से पढ़ना है, मूंझना नहीं है। वरदान, वैरायटी अनुभूतियों द्वारा, वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से, सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले, सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव, विघ्न जीत भव। रोज अमृत बेले, रोज अमृत बेले सारे दिन के लिए, रोज अमृत बेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स, वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स बुद्धि में इमर्ज करो, बुद्धि में इमर्ज करो। हर दिन की मुरली से, हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह की पॉइंट्स नोट करो। हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह की पॉइंट्स नोट करो। यह वैरायटी पॉइंट्स, यह वैरायटी पॉइंट्स उमंग उत्साह बढ़ाएंगी। यह वैरायटी पॉइंट्स उमंग उत्साह बढ़ाएंगी। मनुष्य आत्मा का नेचर है, मनुष्य आत्मा का नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है, कि वैरायटी पसंद आती है। इसीलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो, इसीलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो,
या रूह रिहान करो, या रूह रिहान करो, वैरायटी रूप से जीरो बन, वैरायटी रूप से जीरो बन, अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो। वैरायटी रूप से जीरो बन, अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो, तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे, तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे। और सब विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे, और सब विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे। तो देखो बाबा কিভাবে সুন্দরভাবে ধীরে ধীরে বাচ্চাগুলোকে তৈরি করে। প্রথমে বাবা বলল রবিবার উড়তি কলাতে যেতে হবে, ডবল লাইট ফরিস্তা হবে, তাই না? গতকাল বাবা বলল উড়তি কলা মানে দুটো পাখা চাই, আর কোন দুটো পাখা? উমঙ্গের উৎসাহে থাকবে। আর আজকে বাবা আরও ডিপে নিয়ে গেল, বলল উমঙ্গ উৎসাহে কিভাবে থাকবে? যখন মুরলির থেকে রোজ ভ্যারাইটি উমঙ্গ উৎসাহের পয়েন্ট, মানে কোন পয়েন্ট? বাবা বলল না যে ভ্যারাইটি রূপ সে জিরো বনো, মানে জিরো মানে আত্মা, তো ভ্যারাইটি আত্মা মানে স্বমান, তাই না? আমি রাজ ঋষির আত্মা, তাই না? আমি বিঘ্ন বিনাশকের আত্মা। তো কত রকম বাবা স্বমান দেয় না। সুরজ ভাইয়ের ক্লাস মানেই পাওয়ারফুল ক্লাস। কেন বলে সবাই? কেননা সুরজ ভাই ডায়েরি মেনটেন করে, আর যত অব্যক্ত বাণী হয়, অব্যক্ত বাণী মানা সেটাতে শুধু স্বমান আর উমঙ্গ উৎসাহের পয়েন্ট ভরপুর, তাই না? তো সেইগুলো বড় বড় লাল আর সবুজ পেনে, তাই না, বড় বড় করে লেখে, তাই না, যে এই অব্যক্ত বাণীতে কী কী পয়েন্ট। আর এক সপ্তাহ তাকে রিভাইজ করে, তাই না? এবার রিভাইজ দিতে দিতে মুখস্থ হয়ে গেছে, তাই না? ওই জন্যে তার ক্লাস মানে কি বেরোবে? তুম মহান আত্মা হো, তুম বিশেষ আত্মা হো, তাই না? মানে সব এক একটা সমান এক একটা বাক্য ওর ক্লাসের, তাই জন্যে পাওয়ারফুল মনে হয়। কেন? এইগুলো কার মহাবাক্য? তো ভগবানের মহাবাক্য, তো পাওয়ার তো আছে, তাই না? ওই জন্যে উমঙ্গ উৎসাহে কীভাবে থাকবো? সব অব্যক্ত বাণীগুলোর থেকে। সাকার মুরলিতে থাকে, একটু থাকে, কিন্তু অব্যক্ত বাণী মানে ফুল লোডেড, তাই না? তো সেখান থেকে উমঙ্গ উৎসাহের পয়েন্টগুলো, সমানগুলো নোট করে করে রেখে এক সপ্তাহ পর্যন্ত যদি একবার শুধু রিভাইজ দিই অমৃতবেলা, যে কি বলেছিল বাবা, তাই না, ব্যাস, তাহলে পুরো পাওয়ার উমঙ্গ উৎসাহে সারা দিন চলে যাবে। তাহলে পাখা লেগে আছে, ফরিস্তা হয়েই আছি, ডবল লাইট স্থিতি থাকবে, তাই না? তো বাবা বলল যে যে এরকম ভ্যারাইটি সমানের অনুভূতিতে থাকে আর উমঙ্গ উৎসাহে ভরপুর থাকবে, তার কাছে মায়ার কোনো বিঘ্ন টিকতে পারবে না। সে বিঘ্ন জিত আত্মা হবে, তাই না? নির্বিঘ্ন আত্মা হবে। এক হলো বিঘ্ন বিনাশক আর এক হলো নির্বিঘ্ন, তাই না? বিঘ্ন বিনাশক হচ্ছে যে বিঘ্ন আসছে, একটু প্রভাব হলেও আসছে, তারপরে কাটাচ্ছি। আর নির্বিঘ্ন মানা মায়া নমস্কার করে দূর থেকে চলে যাচ্ছে, কেননা এ তো ফুল লোডেড শক্তিশালী উমঙ্গ উৎসাহে ভরপুর আত্মা, একে টাচও করা যাবে না, তাই না? स्लोगन, अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो
अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए, जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। তো আজকে বাবার কাছে কি প্রমিস দেব, যে সদা শান্ত স্বরূপ হয়ে এমন থাকব যে ভিতর থেকে সংকল্প নেব, যা পরিস্থিতি আসুক আমি ডিস্টার্ব হব না, আমি শান্ত থাকব, যা পরিস্থিতি আসুক। তাই না? এটা ভাববে না যে রাগ করব না, রাগ করব না মানে রাগ করব, তাই না? ওই জন্যে রাগ করব না বললে রাগ হবে, কি বলতে হবে? শান্ত থাকো। আজকে যা সিচুয়েশন আসুক, কেউ যতই ইনসাল্ট করুক, আমি শান্ত রূপা থাকব, তাই না? তো বাবা বলছেন রাগ আর তোমার ধারের কাছেও আসতে পারবে না, তাই না? তো আজকে সারা দিন প্র্যাকটিস। আর বলো, আর কি প্র্যাকটিস করবে? কি বললো বাবা? হ্যাঁ, রাজ ঋষি তপস্যা করতে হবে, তাই না? আজকে ক্লাসটা শুনবে, পাঠানো হয়েছে তপস্যার উপরে, তাই না? যোগ কি আর তপস্যা কি, তাই না? আর বল। হ্যাঁ, এসছি পরমধাম থেকে, লোকেরা বলে না খালি হাতে এসেছি খালি হাতে যাব, তো কোথায় থেকে এসেছি আর কোথায় যাব? তো যেহেতু লাস্টের সময় ফিরেই যেতে হয় দেশের বাড়ি, তাই না? তো সেখানেই যেতে হবে, আর যাব যখন আত্মা হয়ে যাব, দেহ ভান থেকে আলাদা হয়ে যাব, এই ঘর বাড়ি বাল বাচ্চা কিছু সঙ্গে যাবে না, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন বারবার সেখানে যাবার প্র্যাকটিস আগে থেকে করতে থাকো, তাই না? যাতে লাস্টের সময় যেই বাবার মেসেজ আসবে বাচ্চে আ যাও, আর বাচ্চার কোনো দিকে তাকাবে না, সে একদম হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ জি একদম চললো বাবার কাছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবা যেহেতু অনুভবী শরীর চায়, কেননা বাবা অনুভবী নয় না। সবাই কি খুঁজে, যেটা আমার মধ্যে কমি কমজোরি আছে সেটা যাতে পূর্ণ হয়, সেই রকম একটা পার্টনার হলে ভালো, তাই না? তো সেই রকম শিব বাবাও কি চায়, যেহেতু সে সংসারের অনুভবী আত্মা না, তো সে কেমন পার্টনার খুঁজবে, যে পুরো সংসারের অনুভবী, তাই না? ওই জন্যে ব্রহ্মা বাবার 60 বছরের অনুভবী গৃহস্থী আত্মার শরীরকে সে ধারণ করে, তাই না? আর বল, যে ঠিকঠাক নলেজ বুঝতে পারে নিতে পারে তার জন্যে এখানে মজাই মজা। হ্যাঁ, যত দেহভান থেকে উপরে থাকবো অত বাবার ইয়াদে থাকবো। আর কে থাকবে দেহভান থেকে উপরে? যে মাঝে মাঝে কাজের মধ্যে বাবাকে ইয়াদ করবে, তাই না? আর বলো, বরদান কি বললো বাবা? সদা ভ্যারাইটি অনুভূতির দ্বারা, ভ্যারাইটি সমানের অনুভূতির দ্বারা সদা উমঙ্গ উৎসাহে থাকবো, এরকম বিঘ্নজিৎ আত্মা, মানে বিঘ্ন নমস্কার করে চলে যাবে এত পাওয়ারফুল স্থিতি দেখে, তাই না? তার জন্যে সমানের ভ্যারাইটি সমানের অভ্যাস। যেরকম লোকেরা কি করে, রোজ ভালো নতুন কাপড় পরতে ভালোবাসে, তাই না? পুজো মানেই রোজ একটা করে নতুন কাপড়, তাই তো? তো সেই রকম রোজ একটা করে নতুন সমানের আত্মা পোশাক ধারণ করো, তাই না? সমান তো আত্মার ড্রেস, তাই না? তো রোজ নতুন ড্রেস, রোজ নতুন সমান, তাই না? যেরকম বাবা আজকে বলল বিঘ্নজিৎ আত্মা, শান্তচিত্ত আত্মা, আজকে ক্রোধও যেন আমাকে সেলাম করে চলে যায়, একদম ডিস্টার্ব হব না, যা পরিস্থিতি আসুক,
ঠিক আছে? তো শান্ত থাকবে তো, কালকে জানাবে যে কোনো ক্রোধের পরিস্থিতি আসলো না তো, তাই না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবা বলছে 84 জন্মেই অস্থির হয়ে গেছো, আরও যদি 84 লাখ জন্ম হতো, কি হতো? আরও যদি কেউ বলতো যে 1 লাখ জন্ম কলিযুগে বাকি আছে, কি অবস্থা! এখনো ঘর বাড়ি খাওয়া দাওয়া বাল বাচ্চা পড়াতে পারছে না, পরে কি হবে অবস্থা, তাই না? চলো বাবার কাছে।